बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा छठा लेक्चर है। आज हम अहादीस शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हदीस नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तर्जमा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे किताब में से भी और जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसमें से भी, और उन नोट्स में से जो तशरीह है उसमें हमने इस हदीस के हवाले से और भी हदीस देखनी है, और इस हदीस की तशरीह की रीडिंग में से हम शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस हदीस में हम क्या पढ़ेंगे। यह हदीस मुबारका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 फजीलत वाला अमल, नंबर 2 बेहतरीन दुआ। अब हम ये देखेंगे कि फजीलत वाला अमल कौन सा है और बेहतरीन दुआ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अफ़ज़लुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार। तर्जुमा: सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। अब इस हदीस का मफ़हूम देखते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है, यानी बेहतरीन अमल से मुराद अल्लाह की वहदानियत और तौहीद का इकरार करना है। मोमिन जब अपनी ज़बान से इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अपने तमाम अमाल को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर लेता है, तो वह अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अल्लाह की तौहीद का इकरार ज़ुबान से करने के बाद अमल से इसको साबित करने को बेहतरीन करार देना यकीनन फरमाने हक है, क्योंकि इकरार तो सभी कर लेते हैं लेकिन अमल के सांचे में ढलकर कोई दिखाता है, और जो कोई अमल के सांचे में ढल जाता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, और जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है तो वो मोमिन की असल में यही मोमिन की हकीकी मेराज है। जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपने गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। दुआ कहते हैं खैर तलब करने को। हदीस के दूसरे हिस्से में बेहतरीन इस्तिग़फ़ार अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करना को करार दिया गया है। इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर अपने खाले के हकीकी के अहकामात को फरमोश कर बैठता है और गुनाहों का इर्तिकाब कर बैठता है, लेकिन गुनाहों के बाद नादिम होकर अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों की माफ़ी बेहतरीन दुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। अगर इसके बावजूद गुनाह सरजद हो जाएं तो अल्लाह के हुज़ूर हाजिर होकर अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि वो माफ़ करने वाली हकीकी ज़ात है। अल्लाह का एक सिफाती नाम गफ़्फ़ार भी है, जिसका मतलब है बहुत बख्शिश करने वाला। दुआ कभी ज़ाय नहीं जाती, बल्कि दुआ मांगने वाले को तीन चीज़ों में एक चीज़ ज़रूर हासिल होती है। अल्लाह ताला दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शता है या दुआ मांगने वाले के लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर देता है इस दुआ के बाद, या कोई मुसीबत दूर कर देता है। तो क्या है कि हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाहु, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाहा ना मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इजहार सबसे फजीलत और अज़मत वाला अमल है। ला इलाहा इल्लल्लाहु में लफ्ज़ इलाहा से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत हो। वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, हमें अक़ल और बसीरत अता की, हमें ना सिर्फ ज़िंदगी दी बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। हमें चाहिए कि अपने कौल और फ़ेल से उसी ज़ात को इलाहा मानें, उसी की इबादत करें और इसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुद दुआइल इस्तिग़फ़ार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। इंसान बाज़ औक़ात दुनिया की ज़ाहिरी रंगीनियों में खोकर अपने खालिक और मालिक की रज़ा के ख़िलाफ़ किसी गलती या गुनाह का इर्तिकाब कर बैठता है। लिहाजा अल्लाह को इलाहा मानने का तकाज़ा ये है कि इंसान अपनी गलती या गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, क्योंकि उखरवी नजात उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ न कर दे। अब अगर कोई अल्लाह की निगाह में पसंदीदा और महबूब बनना चाहता है तो उसे चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह का इजहार करता रहे। तो चलें अब हम नोट्स में से देखते हैं इसकी तशरीह और उसमें इससे रिलेटेड जो अहादीस हैं वो देखते हैं।
مفہوم ہے اس میں۔ یہ حدیث مبارکہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں افضل ترین عمل توحید اور دوسرے حصے میں افضل ترین دعا استغفار کا ذکر ہے۔ افضل عمل، حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں توحید کا ذکر ہے۔ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور افعال میں یکتا اور بے مثل مانتے ہوئے صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا۔ توحید کو اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اسی پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ توحید کا اقرار کرنا لازمی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز توحید سے ہی کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ ہی کی الوہیت کا اقرار اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے صرف اسی سے محبت کریں۔ افضل دعا، حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں افضل ترین دعا استغفار کا ذکر ہے۔ استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق کی رضا کے خلاف کسی نافرمانی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی نافرمانی یا گناہ پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو بہایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے رہیں۔ آپ نے یہاں سے تشریح بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، تو آئیں چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تشریح کی جو کتاب میں سے ہے اس میں سے ہم نے کچھ مختصر سوالات بنائے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہم نے ریڈنگ میں سے کروایا ہے وہ یہ ہے الہ سے کیا مراد ہے؟ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے۔ سوال نمبر 2، حدیث کے مطابق سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ سوال نمبر 3، استغفار کو بہترین دعا کیوں کہا گیا؟ استغفار یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہوں کے بعد نادم ہو کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس لیے اسے بہترین دعا کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1 ہماری مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آپ نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور یہ جو مختصر سوالات ہیں یہ آپ نے اچھی طرح لرن کرنے ہیں اور اس کو لکھنا بھی ہے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔